السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم حیدرآباد نے چندرائن گٹا پولیس کے ساتھ مل کر ایک عادی مجرم جو کہ گھروں میں چوری کی واردات انجام دیا کرتا تھا اسے گرفتار کر لیا، جس کی شناخت سید وسیم عرف رائڈر وسیم کے طور پر کی گئی ہے اور 2 کیسز سے متعلق معاملے کو حل کر لیا۔ یہ گرفتاری چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں عمل میں آئی ہے اور اس کے قبضے سے گولڈ آرنامنٹس جس کا وزن 124 گرام ہے، اس کے علاوہ 15,000 روپے نقد رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مزید کارروائی شروع کر دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی ترقی کے لیے عوام کو امن و ہم آہنگی کی ضرورت ہے، جہاں پر تمام شہریوں کی بہتری کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے فرقہ وارانہ اور ذات پات پر مبنی منافرت کو ہوا دی جا رہی تاکہ ملک کے عوام کو تقسیم کرتے ہوئے ہندوستان کو طالبان حکمرانی والا افغانستان بنایا جائے۔ انہوں نے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے مرکز میں ترقی پسند اور غیر جانبدار حکومت کی ضرورت ہے تاکہ ریاستیں بھی ترقی کر سکیں۔ تلنگانہ ملک کو ترقی کی راہ دکھائے گا، اس سلسلے میں انہیں عوام کی حمایت ضرورت ہے۔ چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ کے خطوط پر کارکردگی نہ دکھانے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مرکز کی ناکامی کے سبب موجودہ مجموعی گھریلو پیداوار GSDP 11,05,000 کروڑ کے برخلاف تلنگانہ 3 لاکھ کروڑ GSDP سے محروم ہو گیا۔ آرمی بھرتی مہم میں شرکت کرنے والے امیدواروں کے لیے 2 وقت کا کھانا اور موبائل ٹوائلٹ۔ AIMIM کی کامیاب نمائندگی پر 2 وقت کا کھانا صبح اور شام 2500 امیدواروں کے لیے بجلی اور موبائل ٹوائلٹ جو آرمی بھرتی مہم باپو گھاٹ لنگر ہاؤس میں شامل ہو رہے ہیں۔ امیدوار انتظامات کے لیے AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا شکریہ ادا کر رہے MLA کاروان کوثر محی الدین امیدواروں کو کھانا فراہم کرنے میں حکام کے ساتھ تعاون کر رہے۔ چاول نہیں کھاتے، راجستھانی UP مدھیہ سر 15 کو ہم کو کھانا نہیں ہے سر، صبح 4 بجے ہمارا انٹری ہو جائے گا اندر۔ 2500 کا لوگ ہے، 2500 لیکن سارا ادھر نہیں رہتا ہے، سارا روم میں رہتا ہے۔ సార్ ఇవాళ 200 మంది సార్ ఇక్కడ రూములు తీసుకొని ఇక్కడ 200 మంది ఇచ్చారు ఇక్కడ 200 నుంచి 300 మంది لائٹ کا ہم اتر پردیش سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا آرمی کا ایگزام ہے جو کہ 15 تاریخ کو، ہم 3 دن پہلے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا لائٹ وائٹ کی ویوستھا، ٹینٹ وینٹ کا کچھ نہیں تھا، ہم چوڑے میں سو رہے تھے اور جو اسی دن OBC صاحب کے کاریہ ہیں انہوں نے ہمارے لیے یہ سویدھا کی، کھانے کے لیے بھوجن دیا، ان کا بہت بہت دھنیہ واد۔ کوسل MLA صاحب نے یہ کروایا ہے، ان کا بہت بہت دھنیہ واد، بھگوان ان کو خوش رکھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جنہوں نے 19 جنوری کو طے شدہ تاریخ کے تحت حیدرآباد کے اپنے 1 روزہ دورے کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا تھا، سنکرانتی تہوار کے موقع پر 15 جنوری کو سکندرآباد سے وشاکھاپٹنم جانے والی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کا آن لائن ورچوئلی ہری جھنڈی دکھا کر افتتاح انجام دیں گے۔ وہ سکندرآباد وشاکھاپٹنم وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھانے کے علاوہ مرکزی حکومت کے زیر اہتمام مختلف ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کرنے والے تھے اور سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں BJP کی ایک ریلی سے بھی خطاب کرنے والے تھے۔ منصوبہ بندی کے مطابق مودی 19 جنوری کو تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد پہنچنے والے تھے۔ وہ سکندرآباد اور وشاکھاپٹنم کے درمیان چلنے والی نیم تیز رفتار وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو پلیٹ فارم نمبر 10 سے ہری جھنڈی دکھانے والے تھے۔ اس کے علاوہ سکندرآباد اور محبوب نگر کے درمیان 85 کلومیٹر طویل پٹریوں کی ڈبلنگ کے پروجیکٹ کا
संग बुनियाद रखने वाले थे। इस प्रोजेक्ट का तखमीना 1231 करोड़ रुपए लगाया गया है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बताया कि रैतु बंधु स्कीम के तहत एक दिन में 482 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए गए हैं। 1,76,604 किसानों के बैंक खातों में ये रकम जमा की गई, जिसके तहत 9,64,658 एकड़ अराजी के लिए इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने बताया कि ये स्कीम के तहत ताहाल 60,85,057 किसानों के बैंक खातों में 5,801 करोड़ 6 लाख रुपए जमा किए गए हैं। वजीर ज़राअत ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रैतु बंधु स्कीम की रकमात मुकर्ररा वक्त पर जारी करने की हिदायत दी। तेलंगाना की तश्कील के बाद ज़राई शोबे को बहरान से निकालने में कामयाबी मिली। हुकूमत ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरखिस सरबराही के अलावा रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमात के जरिए किसानों की मदद कर रही। वजीर ज़राअत ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात में मरकज से कोई ताउन हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकज का जानिबदाराना रवैया अफसोसनाक है। मरकज की जानिब से फंड्स की इजराई में नाइंसाफी के बावजूद फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावारी की गई, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, KCR किट्स और आसरा पेंशन शामिल हैं। हुकूमत हिंद की वजारत बराए इत्तलात व नशरियात ने फर्जी खबर फैलाने वाले 6 यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने ऐसे 6 यूट्यूब चैनल्स के बारे में पता किया है जो हिंदुस्तान में एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे थे और गलत जानकारी फैला रहे थे। फैक्ट चेक यूनिट ने इन चैनल्स के जरिए फैलाई जा रही फर्जी खबरों का इंकशाफ करने के लिए 100 से ज्यादा फैक्ट चेक वाले 6 अलग अलग ट्विटर थ्रेड जारी किए। वजारत ने बताया कि जिन यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की गई है उनके नाम है नेशन TV, सरोकार भारत, नेशन 24, संवाद समाचार और स्वर्णम भारत और संवाद TV। इन यूट्यूब चैनल्स ने इंतखाबात, हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की कार्रवाई, हुकूमत हिंद के काम वगैरह के बारे में फर्जी खबरें फैलाई। मसलन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर पाबंदी के बारे में झूठे दावे और झूठे बयानात पेश किए गए। एक ऑफिसर ने बताया कि ये चैनल नकली क्लिकबैट और सनसनीखेज थंबनेल और TV चैनल्स के टेलीविजन न्यूज एंकर्स की छवि का इस्तेमाल कर नाजरीन को ये यकीन दिला रहे थे कि ये खबरें मुसद्दिक़ा थी। इन चैनल्स के तकरीबन 20 लाख सब्सक्राइबर थे और उनकी वीडियोस को 51 करोड़ से ज्यादा मर्तबा देखा जा चुका है। बताया गया है कि वजारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से ये दूसरी ऐसी कार्रवाई है जब फर्जी खबरें चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स का इंकशाफ किया गया। वजारत के जरिए अब इनके खिलाफ यूट्यूब से कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. अगर
آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔